Amigos, qué mejor que conocer la realidad de lo que está pasando en Rusia en primera persona. Yo quiero agradecer inicialmente a Manuel Espinosa, usted ya lo debe recordar, director del CREI de Nicaragua, un invitado al que hemos tenido en muchas ocasiones en Prensa Alternativa. Pues él hoy nos ha facilitado, muchas gracias Manuel, nos ha facilitado contacto con una persona con mucho conocimiento de lo que está pasando, quien ha vivido en carne propia algunos pasillos de temas tan relevantes que tienen que ver actualmente con Rusia, su contexto. Hablamos del señor Romachev Roman Vladimirovich, quien está presente con nosotros en esta conversación, en esta entrevista. Él ha sido oficial de reserva del FSB ruso, ¿sí? Ex empleado del Departamento de Contrainteligencia, Dirección R. Por supuesto, hablamos de un asesor de inteligencia con mucho conocimiento de causa, quien estará con nosotros en exclusiva en Prensa Alternativa para dialogar sobre diversos aspectos que se viven actualmente en Rusia, tan relevantes para el público. Muchas gracias y bienvenidos a ambos. Спасибо и он прочитал твою короткую биографию. Спасибо за представление. Да. Добрый вечер. У нас вечер, добрый вечер из России. Es de noche en Rusia, ¿verdad? Y por eso él dice buenas noches. Perfecto, claro que sí. Pues bien, lo primero que quisiera saber, Manuel, y trasladar la consulta a Román, primero, la perspectiva. ¿Cómo se siente actualmente una persona de su, digamos, contexto, considerando lo ocurrido en Kursk? ¿Cuál es el sentimiento que aflora en los rusos actualmente? Хорошо, первый вопрос, Роман. Учитывая твой уровень профессионализма, да, что ты можешь нам рассказать, как сейчас идет остановка среди населения по поводу этого атака в Курске? Ну, обстановка достаточно спокойная, то есть паники никакой нету. То, чего хочет добиться противник, хочет добиться ВСУ, а именно паники, она отсутствует. Есть помощь, есть слаженность и людей. Люди собирают гуманитарную помощь, люди собирают продукты питания, одежду, готовят кров, готовят дома для того, чтобы принять переселенцев, помогают активно власти. Никакой паники нет в России. Нет ее ни в Курской области, нет ее нигде в России. То есть все понимают, что задача ВСУ, в первую очередь, и задача Зеленского – это добиться паники в России. Ok, entonces él dice que la situación alrededor de las zonas aledañas a Kursk es normal, no hay ningún tipo de pánico, ni tanto en esa región ni en ningún lado de Rusia. Lo que sí es, existe sí un sentimiento de victoria por las pérdidas que le han causado al ejército ucraniano, tanto en recursos humanos como en medios técnicos, y que al contrario, la población rusa está preparando muchos elementos de ayuda humanitaria, alimentos, albergue, para todas las personas que han sido evacuadas de la zona, en zonas que ya están logrando controlar, y que las intenciones de Zelensky de llevar el pánico a Rusia pues no han servido de nada, y han fracasado. No hay ningún tipo de pánico en Rusia ahora. Perfecto, entonces eso es algo que destruye, por supuesto, la narrativa occidental. Hay que remarcarlo, ¿sí? Uno encuentra titulares, revisa información y se ve claramente que tratan de mostrar signos de debilidad, al menos en la presentación de la información. Pero bueno, es algo que igual va a seguir generando debate y polémica. Y acá va mi segunda pregunta, Manuel, sobre lo que está pasando. Hace algunas horas, Abdi Alaudinov, hablamos de un personaje con mucho peso en la actualidad en Rusia, habla ya de una confirmación de la mano de la OTAN en el intento de incursión en Kursk. ¿Qué conceptualizar a partir de esto? La OTAN, ¿qué significa la OTAN actualmente si es que lo vinculamos con lo ocurrido en Kursk? Значит так, да,
по твоему ответу нам так и ясно, что средства массовой информации Запада, они ведут такую фальшивую пропаганду, да, и нарисуют схему, картину совсем наоборот. Но нам ясно, что никакой паники, там все идет плавно, все по контролю. Но есть следующий вопрос. Ясно тоже, что рука НАТО глубоко внесено в дело Курска, да? И как будет Россия реагировать от такого прямого и косвенного участия НАТО уже на территории России? Ну, давайте, наверное, начнем по порядку. Давайте вообще для чего эта вылазка, террористическая атака ВСУ на Россию была произведена. Ну, во-первых, для Зеленского, как уже многие знают, это попытка выторговать, попытка выйти на переговоры с новыми позициями, торговаться уже о территориях, которые Россия освободила, о территориях, которые уже давно не принадлежат Украине, где население проголосовало о вступлении в Россию. Вот, собственно говоря, то предложение, которое президент Владимир Владимирович Путин, так сказать, любезно, да, подкинул украинским властям, мол, у вас есть вот такие возможности для переговоров. Зеленский эти переговоры, эту возможность перечеркнул, и, соответственно, он попытался отыграть определенно стратегически, как ему казалось, позиция путем захвата территории России и выйти на переговоры уже с иных позиций. Да? Вот эта попытка, она полностью провалилась. Entonces, por orden, ¿verdad? Podemos destacar que las intenciones y los objetivos principales de Zelensky era a través de conversaciones y negociaciones tratar de arrancar la victoria territorial, las victorias electorales que han tenido ya los pueblos en el Donbass, que prácticamente están perdidos, que inclusive de manera constitucional están ya reconocidos. Y entonces en ese intento de negociar un nuevo territorio por lo ya alcanzado. Y lo que es lógico, ese intento ha fracasado totalmente. Да, и второе, теперь потихоньку перейдем к целям НАТО. У НАТО тоже были определенные цели в этой вылазке. Естественно, Зеленский и ВСУ, они не могли организовать такое мероприятие, такой террористический акт без разведпомощи НАТО, без поддержки НАТО. Какие же цели были у НАТО? У НАТО есть одна большая цель. Они хотят повысить градус войны. То есть крайне важно американцам и всему блоку НАТО спровоцировать Россию на применение ядерного оружия. Ну, в данном случае тактического ядерного оружия. Они все эти 2,5 года пытаются России на этом спровоцировать. Для того, чтобы повысить градус, чтобы еще больше втянуть в конфликт больше сил, больше ресурсов, чтобы повышение градуса развязало руки Западу в поставках более мощного оружия. То есть это основная задача Запада, потому что чем больше оружия они поставят на Украину, тем больше заработают американские, в первую очередь, конечно, американские компании ВПК. То есть это огромное лобби, огромная попытка для того, чтобы спровоцировать президента России, чтобы он применил тактическое ядерное оружие. Но надо сказать, что эта попытка, она не увенчалась успехом, и она не найдет поддержки в главе нашего президента. У нас нет желания применять тактическое ядерное оружие против своих братьев, а украинцы это те же русские. Просто в определенный момент им вбили в голову, что они теперь к нам не братья. То есть это западная пропаганда, которая работала за последние больше, чем 30 лет. И таким образом потихоньку их головы переформатировали. Вот никакого тактического ядерного оружия и нового ядерного оружия мы против украинцев применять не будем. И попытка втянуть Россию в более серьезный конфликт, она не увенчается успехом. Ok, entonces, en correspondencia con el involucramiento de la OTAN, ellos también tenían sus objetivos, los cuales desde luego no lo han logrado, a pesar de que la maniobra, el ataque que hizo el ejército ucraniano, desde luego que fue utilizado con ayuda de la inteligencia de la OTAN, ¿verdad?
El objetivo era aumentar el grado Celsius, el nivel de guerra que hay, obligando de alguna manera, tal vez psicológica, a la Federación Rusa a utilizar armamento táctico nuclear. De nuevo, ellos se equivocaron porque para los rusos, ellos no van a utilizar nunca armamento táctico nuclear contra sus hermanos, porque los ucranianos en Rusia son considerados sus hermanos, independientemente de que en los últimos 30 años haya habido un formateo colosal mediático de cerebro en función de la rusofobia y ponerlos en contra, pero la historia los define como hermanos. Y entonces, toda esa formulación, toda esa actuación de los medios de información masiva no funcionaron, no funcionó. Otro de los objetivos es que al aumentar en grados Celsius los niveles de la guerra, a ellos les permite tener excusas para armar más a Ucrania, para prolongar la guerra, para causar desgaste, lo que se puede traducir para ellos en mayor ganancia. Entre más armamentos doten, mayor ganancia tiene el complejo militar industrial. Otro objetivo era comprometer al presidente de Rusia a tomar una decisión de emplear armamento táctico nuclear, pero como decía anteriormente, no lo van a hacer porque Rusia considera, independientemente de ese lavado de cerebro y odio que han creado Occidente entre ellos, siguen siendo sus hermanos. А теперь плавно перехожу к ответу на ваш вопрос. А что, собственно говоря, предпримет Россия? А Россия уже предпринимает. Дело в том, что Зеленскому для этой террористической вылазки необходимо было большое количество ресурсов. Большое количество армии и техники было направлено на атаку на Курскую область. На данный момент уже около 4000 военнослужащих ВСУ уничтожено. Большое количество техники уничтожено. Из-за того, что большое количество ресурсов было брошено на атаку на российские территории, Зеленский и ВСУ ослабили свои позиции на юге, в Запорожской, в других областях. Мы видим то, как сейчас ВСУ проседает и сдает территорию на Донбассе. То есть фактически сейчас идет активное контрнаступление российских войск, и оно очень стремительное. Из-за того, что, повторюсь, Зеленскому пришлось большое количество ресурсов перекинуть. Вот сейчас Россия уже большую часть ресурсов в Курске уничтожила. В течение ближайшего времени, из-за того, что войска разбились на малые группы, эти малые группы будут выявляться, уничтожаться. Таким образом, территория будет зачищена от ВСУ. Раз украинская территория будет освобождена, потому что активно идет продвижение. И уже когда российская армия активно двинется в сторону Запада и Запада Украины, то есть будет освобождать все больше и больше территорий, я уверен, что Владимир Владимирович Путин попытается предложить власти Украины иные условия для переговоров. И эти условия для переговоров уже будут более жесткими, нежели те, что были до этой вылазки. Я более чем уверен, что Украина в текущих границах существовать больше не будет. То есть большая часть восточной Украины, которая является русскоговорящей, и априори это русские люди, они так или иначе воссоединятся с русским народом, вступят в состав России. Ok, entonces él dice que, continuando sobre la lógica, ¿verdad?, de la pregunta inicial, lo que ha resultado en esa maniobra de Zelensky es que tiene que salir con una gran derrota colosal. Román explica que hay por lo menos más ya de 4000 bajas en las tropas ucranianas, una enorme cantidad de medios técnicos blindados que han sido destruidos, además de esos sistemas de artillería, sistemas de defensa antiaérea y otros. Se ha visto como en la región del sur, por ejemplo en Zaporozhye, las tropas ucranianas más bien están debilitándose, están entregando territorios, cediéndolos, están en muchos rindiendo, producto de la contraofensiva del ejército ruso. Estos se han digregado en pequeños grupos que prácticamente los que no se entregan los están cazando
se está llevando a cabo una operación limpieza de aquellos focos militares o pequeños reductos que puedan quedar y los cuales están siendo destruidos, aquellos pues que no se entreguen y se rindan, que se les está respetando la vida. Por otro lado, en ese avance de el ejército ruso, esto le permite al presidente Vladimir Vladimirovich Putin negociar de una manera diferente, más que la apertura que la misma Rusia había tenido. Ahora la forma de negociación a través de las condiciones van a ser mucho más fuertes, mucho más rigurosas, teniendo en cuenta que a medida que avanza el ejército ruso, nuevos territorios donde hay gente de habla rusa, gente originaria rusa y gente prorrusia, van a ser liberados, lo cual no hay duda alguna que van a pasar a ser territorios que se van a separar de Ucrania, y como gran resultado, pues las fronteras de Ucrania, tal y como nosotros las conocemos hoy día, van a ser completamente diferentes. Есть еще фактор, который сегодня буквально-таки случился, то есть Украинская Рада запретила фактически каноническую православную церковь. И для многих сейчас специальная военная операция превращается в некую священную войну по защите православия, по, так сказать, зачистке исконно русских земель от фашистов, от той идеологии, которая последние десятилетия погружалась Украина. Поэтому я не исключаю, что и Киев, и Киево-Печорская лавра, а Киев – это мать городов русских, так или иначе, rano или поздно будет в составе России. Entonces, hay otro factor aquí que hay que tomar en cuenta, que la Rada, que es el Parlamento ucraniano, ¿verdad?, ha prohibido prácticamente a la Iglesia Ortodoxa rusa. Y a través de esa ideología perversa que es el fascismo, las iglesias han sido destruidas, los sacerdotes han sido perseguidos, y parte de la operación también de liberación de Ucrania por parte de Rusia es restablecer la fe y la creencia de la Iglesia Ortodoxa de los rusos que ahí habitan. Por eso él no tiene ninguna duda de que tanto Kiev como un monasterio que es ícono, como núcleo de la cultura ortodoxa, ¿verdad?, de la fe ortodoxa, que se llama Pichorskaya Lavra, van a ser tomados y restablecido el control para facilitar la fe ortodoxa. Son ya términos, creo yo, mayores y hablan de un nuevo momento en el conflicto. Yo quería tocar un punto, una mirada, y aprovechando lo que mencionaba nuestro invitado Roman Romachev sobre algo que se mencionó desde Francia. Estamos hablando y acá tengo la información, del ex embajador de Francia en Rusia, Jean de Glignasty, quien él ha dicho que hay un plan detrás de esto. Él presume lo siguiente, que Rusia está utilizando la teoría de Kutuzov, que tiene que ver con sacrificar territorio para resolver problemas de mayor prioridad. Y entre otras cosas, hablan de la liberación definitiva del Donbass. ¿Qué mirada tiene sobre eso, Román? Они селяются на только что сказан высказывания бывшего французского посла в России Жан де Glignasty, которые сказали, что у России, Россия ведет такой план типа по-кутузовски против Наполеона, что Россия дает какую-то территорию, да, открывая территорию, что и в конце концов сомнут противника и полностью проводит полное освобождение Донбасса. В этом есть доля правды, но Россия никогда свои территории добровольно не сдает и не дает на откуп врагу и не отступает. То есть здесь, конечно же, стремительная контратака
Украины, и она произошла с помощью, в том числе и натовского оружия, и помощи американцев, в первую очередь, и блока НАТО, поэтому им удалось продвинуться вглубь Курской области. Но, как я сказал, они уже оцеплены, уже идет раздробление этих войск на мелкие группы, из-за чего, собственно говоря, эта операция, контроперация занимает более длительное время. То есть потихоньку эти группировки зачищаются. Что касается то, что Россия использует тактику, как она боролась с Наполеоном, то есть, ну да, то есть военный опыт, он имеет место быть. В России очень сильна военная наука, поэтому мы, конечно же, изучаем прошлые войны, изучаем современные технологии, которые применяются в войне, очень активно, быстро их применяем. Но в данном случае не надо говорить и валить на Россию то, что Россия сама сдала какую-то территорию для того, чтобы заманить и ослабить оборону Украины на Донбассе. Нет, эту ошибку совершил сам Зеленский и высшее руководство армии ВСУ. Это их решение, а скорее всего это решение, этот вариант им подсказали с Запада, скорее всего кто-то из блока НАТО им подкинул эту идею. Поэтому это глупая идея, которая была изначально обречена на провал. Конечно же, для отвлечения, для того, чтобы пойти в атаку на Россию, необходимы большие ресурсы. Конечно же, как я сказал, Зеленский их использовал. И сейчас у нас есть стратегическое преимущество на востоке Украины. Мы зачищаем территорию от ВСУ. Идет активное продвижение, сверхактивное продвижение. И по оценкам многих экспертов, военных экспертов, реально кто принимает участие сейчас непосредственно на поле боя, тех военных, которые знакомы с внутренней ситуацией, есть оценки, что в течение 2-3 месяцев специальная военная операция закончится, потому что ресурсы у Зеленского заканчиваются, самое главное, заканчиваются людские ресурсы, некому воевать. Мы, конечно, видим большое количество наемников, которые приходят с Запада. Все эти наемники рано или поздно будут уничтожены. Уничтожение будет происходить в том числе по всему земному шару. Надо вспомнить опыт Израиля, да, когда они уничтожали и нацистов, и террористов, тех, кто были замешаны в уничтожении еврейского народа. Россия не исключение. Рано или поздно кара настигнет каждого наемника, который пришел на русскую землю с мечом, и от меча он рано или поздно погибнет. Bien, entonces dice que hay algún sentido de verdad en cuanto a que puedas ceder algún tipo de territorio para después encerrarlos y destruirlos como ha venido operando la táctica. No se puede considerar de ninguna manera que Rusia de manera deliberada va a ceder algún territorio, nunca lo va a hacer. Va a defender su territorio palmo a palmo, centímetro a centímetro. Y lo único que hay que tener en cuenta que el éxito tal vez inicial del ataque ucraniano ha sido por el uso y empleo del armamento que le ha venido entregando Occidente, que está siendo destruido. Y como él decía anteriormente, están reducidos en pequeños grupos a los cuales se les está eliminando. Y es cierto que Rusia tiene una gran escuela de historia militar y por eso le permite ese nivel de conocimiento emplear muchas tácticas de guerra, de su historia de guerra, como las que fueron utilizadas contra Napoleón en su momento. Aquí hay que considerar un grave error por parte de Zelensky, ¿verdad? Y que le está costando muy caro, porque ya hay todo un avance activo en la línea de contacto. Las tropas ucranianas tienen enormes y serios problemas en cuanto a los recursos humanos, no tienen con quién pelear. Por eso ellos hacen uso del empleo de mercenarios de diferentes países que tarde o temprano también están siendo ya liquidados y van a ser liquidados totalmente. Eso se puede apreciar a lo largo de todo este tiempo de la operación especial militar, y que no debe de caber ninguna duda de que el territorio de Rusia siempre se defiende, porque quien llegue con una espada amenazante a su territorio solo puede quedar allí enterrado. Hablando de esa
ese término que se ha vuelto tan relevante en el conflicto, la palabra mercenario. Yo quisiera trasladar también esta consulta a Román. Hace algunas horas, Stephanie Holmes, quien es la encargada de negocios de Estados Unidos en Moscú, fue convocada por la Cancillería. ¿Por qué? Porque se ha confirmado la participación de mercenarios estadounidenses en el operativo, en el intento de incursión de Kursk. La posición de Estados Unidos en este conflicto. ¿Qué es lo que piensa nuestro entrevistado de hoy, Román, sobre el rol de Washington, considerando claramente que esto ya es una participación, es lo que considera Rusia, obviamente? Un момент. Ага. Говоря уже о наемниках, да, недавно представителя США в Москве Стефани Холмс была вызвана в МИД, российский МИД. И есть такой фундаментальный вопрос. Как ты, Роман, думаешь, какой роль играет США, используя уже на этом моменте войны огромное количество наемников, американцев? Американцы в последние годы, начиная со Вьетнама, где они потерпели сокрушительное поражение, они не любят воевать своими силами, своими руками. Собственно говоря, тот блок НАТО, который они создавали, Североатлантический альянс, это попытка использовать своих партнеров в качестве тарана, чтобы они шли на войну, чтобы они погибали, чтобы европейцы погибали. А сами американцы держатся в стороне, выступают в роли координаторов, в роли инструкторов. Поэтому те наемники, которые сейчас присутствуют на Украине и воюют против России, это в первую очередь наемники с Восточной и Западной Европы. То есть там среди американцев это, повторюсь, только инструктора, только люди, которые осуществляют координацию между ВСУ и штабом НАТО. Там нет самих американцев, они есть, конечно, на линии фронта, но их единицы. Повторюсь, американцы в последние десятилетия не воюют сами, они используют всегда прокси-силы, они используют иных людей, которых можно направить на фронт. Поэтому они стараются сами не вылазить и беречь своих граждан, потому что любая жертва, любой гроб, который пройдет в США, это будет сильный политический удар для текущего руководства страны. Bueno, hay que tener en cuenta de que en las últimas décadas los Estados Unidos de Norteamérica tratan de no emplear ni mandar a la guerra a sus tropas para evitar enormes pérdidas, como las que se vieron durante la guerra de Vietnam. Lo que hacen ellos es actuar como coordinadores de la guerra, actuar como instructores, ¿verdad?, de combate, y utilizando, por ejemplo, en esta parte en Ucrania, lo que hemos visto es mucha gente de Europa Oriental combatiendo, ¿verdad? Ellos sí han estado disfrazados de mercenarios, sus tropas sí es que han de estar de manera oficial, pero con muy poca cantidad. Esto es algo que durante varias décadas los norteamericanos utilizan tanto a empresas proxy, ya sustitutas, para no tener tantas bajas, ya que la opinión pública norteamericana no le va a perdonar a ninguna administración política en la Casa Blanca la llegada de una enorme cantidad de ataúdes por una guerra que prácticamente ellos no necesitan. Bien, y pensando justo en este vínculo que existe entre Rusia y Estados Unidos en la actualidad, sobre todo con la administración Biden, se habla de un posible retorno de Donald Trump al poder en Estados Unidos. Este personaje, ¿cómo es que se percibe en Rusia? ¿Es alguien que reducirá el conflicto? Él prometió terminar con la guerra en Ucrania. ¿Cómo se ve esta imagen de un Donald Trump volviendo a poder? Ok.
Ну, нам ясно сейчас, какие сложные отношения между администрацией Байдена и администрацией Российской Федерации. Но уже говорят в средствах массовой информации, что возможно возвращение у власти Дональда Трампа. И вопрос такой, как вы думаете, там в России Дональд Трамп будет повысить уровень войны или будет снижать эту войну там в Украине? Ну, Дональд Трамп неоднократно заявлял, что как только он придет к власти, он покончит с войной на Украине. Трамп прекрасно понимает, что любой конфликт, в который втягивается Америка, он крайне негативно отражается на самой Америке, то есть на экономике Америки. Богатеют лишь только члены клана, которые управляют ВПК. Другие только от этого получают, другие, ну, обычные граждане становятся все беднее. Конечно же, идеология Трампа, когда он приходил еще на первый срок, сделаем Америку сильнее, он будет пытаться ее сделать сильнее и во второй срок, если придет. И поэтому покончить с войной на Украине – это первый шаг, что он может сделать. Но надо полагать, что политика России и США даже с приходом Трампа сильно не изменится. На многие десятилетия Запад и Россия будут находиться в конфронтации, неважно в какой, дай бог, чтобы не в военной, да, но конфронтация на гибридных фронтах, это информационная война, это санкционная война, она будет продолжаться. Никто с России санкции снимать не будет, никто не будет отменять новостную повестку, как будет идти пропаганда западных ценностей и западная идеология, так она и будет. Никто не будет договариваться с Россией, чтобы снимать те или иные санкции и идти на мировую на фронтах информационной войны. Ok, él dice que parece que no una vez Donald Trump ha dicho que apenas él retorne a la Casa Blanca, al día siguiente va a acabar con la guerra en Ucrania. Es posible que él lo haga porque él tiene una visión más económica para hacer una Norteamérica más fuerte. Él entiende que cada guerra en la que se involucran los Estados Unidos, más bien los debilitan, los ha debilitado, y esto solo ha enriquecido a los dueños del complejo militar, que son los que se lucran con la venta del armamento y la procuración de guerras por todo el mundo. En cuanto a las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, él cree que no van a cambiar mucho, van a continuar siendo muy difíciles, muy complejas. Tal vez en términos de guerra militar se procura una extensión, pero en lo que es la guerra híbrida, la guerra de sanciones, la guerra informativa, el uso de la propaganda, la guerra psicológica, es posible que se mantenga e inclusive hasta aumente, en función de que siempre los norteamericanos tratan de colocar de manera céntrica sus valores, su cultura occidentales como las principales que el mundo debe de obligatoriamente perseguir. Y hablando precisamente de esto, porque claramente Occidente tiene como objetivo la continuidad del conflicto, ¿cómo entender el rol, por ejemplo, de Bielorrusia? Cuando se habla de un acoso constante de parte de la OTAN y sus tropas en zonas fronterizas, el rol de Bielorrusia, aliado por supuesto de Rusia, un país que podría, digamos, formar parte de todo este conflicto, un país que podría ser invadido en algún momento por la OTAN? Как понять, или какие намерения ты думаешь у НАТО есть против Беларуси, учитывая, что Белоруссия это очень близкая страна к России? Сможет ли НАТО напасть на Беларусь? НАТО не может напасть на Белоруссию. Сейчас в Беларуси размещено ядерное оружие России. Это и сдерживает блок НАТО. Россия – это стратегический партнер Беларуси. Это родные братья, как русские и белорусы. Мы не можем и не оставим в одиночестве белорусский народ.
Поэтому война с Белоруссией, блок НАТО невозможна из-за того, что Белоруссию всегда будет защищать и прикрывать Россия. Bueno, en realidad que la OTAN nunca va a atreverse a atacar a Bielorrusia, por la simple razón de que en Rusia hay un armamento nuclear estratégico ya. Y esto sirve como un medio de contención, un disuasivo nuclear que que de ya detiene cualquier tipo de intención amenazante de la OTAN hacia Bielorrusia. Pero además, la OTAN sabe que la Federación Rusa es una aliada, una hermana estratégica de Bielorrusia y jamás va a permitir que se ataque a Bielorrusia. Rusia inmediatamente entraría en defensa del pueblo bielorruso. Entonces, esos son los grandes disuasivos que la OTAN tiene y que no le permiten atacar a este país. En todo caso, llevando esta situación, digamos, a otros niveles, porque claramente lo que se sabe y lo que se entiende es que tratan de poner a prueba la paciencia de Rusia. Hace unos días, María Zaharova hablaba sobre un peligro en la central nuclear de Kursk, la intención de Ucrania de golpear y generar un colapso. ¿Qué mirada se tiene sobre esto y qué consecuencias traería considerando el conflicto? Sabemos que Rusia no quiere golpear de esta manera a Ucrania, un país hermano, pero ¿qué consecuencias traería una ofensiva como esta? Мы смотрим, что и Украина, и НАТО, они очень сильно стараются спровоцировать терпение Российской Федерации. Даже они и атакуют, и угрожают с разрушением ядерной станции в Курске. Как ты смотришь на это, как настолько опасно может все это быть для всех в этом конфликте? Но ядерная угроза, она реально достаточно опасна, и любая авария на атомной электростанции, спровоцированная неким вооруженным нападением, она коснется не только России, она коснется и саму Украину, она коснется и ближайшие страны. Достаточно вспомнить Чернобыль. Когда произошла Чернобыльская трагедия, авария, то облако радиоактивных веществ разлетелось по всей Восточной Европе. Поэтому в данном случае надо всем понимать, кто живет по соседству с Украиной, что любые шутки с атомной энергетикой, с объектами атомной инфраструктуры – это очень серьезная и опасная штука. Но на данный момент Зеленский, который узурпировал власть и не является уже легитимным президентом, он готов идти на крайние меры. Он готов, как загнанная крыса, использовать эти крайние меры. Поэтому я не исключаю, что западные его кураторы хотят, опять же, возвращаясь к повышению градуса, они хотят повысить градус, они хотят переключить конфликт в ядерный. И для этого им нужны всевозможные атаки на объекты ядерной атомной инфраструктуры. Поэтому вот этот психоз Зеленского, вот это вот помешательство, его необходимо остановить. Его одной из целей специальной военной операции является в том числе денацификация, это демилитаризация. Поэтому тот человек, который сейчас находится у власти, который так сказать, не представляет интересы того народа, который его избирал, это ставленник Запада, это некая прокси-сила, которую управляют американцы в первую очередь. И им как раз-таки важно повысить градус, потому что это возможность заработать еще больше денег для американского ВПК. Hay que comprender de que todo lo que está relacionado con lo atómico, con la energía atómica en función de una guerra, va a resultar peligroso y no solo para Rusia, sino para todos los jugadores en este conflicto, ¿verdad? Conocemos la amarga experiencia de Chernóbil, ellos también la conocen, y es lo que Rusia por todos los medios está tratando de evitar, de que un tipo de mente como Zelensky, que está necesitando junto con la gente de la OTAN
elevar los niveles de guerra, trasladarlos a un nivel de guerra nuclear para lograr una mayor destrucción de Rusia, sí, hay que detenerlo. Y todavía porque él está tomando decisiones no siendo presidente. Hay que entender que él ha usurpado, ¿verdad? Su constitución, ha usurpado la voluntad electoral de su pueblo y está tratando de utilizar medidas drásticas, de tomar decisiones en medidas drásticas para de alguna u otra manera tratar de ganar un conflicto que ya perdió. Y lo que hay que aquí recordar siempre que esto va a tener una consecuencia muy peligrosa para todos. Зеленский расходный материал, который сейчас вот пытается отслужить максимум для своих хозяев Запада, поэтому он, конечно же, способен на разного рода меры, его психическое состояние, так сказать, остается под вопросом, тем более его пристрастие к наркотикам, конечно же, отключает его голову и говорит, что он самостоятельная персона, сейчас ни в коем случае нельзя. Поэтому такого человека власти держать опасно. Hay que entender que mantener a un tipo como Zelensky, en el poder, resulta muy peligroso también para todos. Primero, porque él vive bajo la influencia de los narcóticos. Segundo, porque él está tratando por todos los medios de complacer a su jefe en Occidente. Y en esa voluntad, bajo los efectos del narcótico, de complacer a su jefe, puede realizar cualquier tipo de aventura. Va a ser muy trágico y por eso no se debe permitir a este tipo continuar en el poder alguno. Correcto, es algo legítimo lo que menciona Román y que hemos mencionado de este espacio, ¿no? Hablar de Zelensky es hablar de un líder sin legitimidad, ¿no? Anticonstitucional, como quieran llamarlo, algo que Occidente aplaude y lo deja pasar, ¿no? Por agua tibia. Pero bueno, me gustaría, Manuel, trasladarte a mí esta consulta a Román, porque es algo que siempre se toca en estas conversaciones. ¿Hay algún cálculo de cuándo es que esta situación, el conflicto en Ucrania per se, será ya concluido? ¿Estamos ante un ocaso evidente? ¿Qué mirada tiene Román sobre esto? Ясно и понятно, что и этот Зеленский нелегитимный президент, он идет против конституции страны, против своего народа. Вот. И они с тобой очень согласны. Но есть такой вопрос. И всегда в этих программах их создают. Есть определенный расчет о конце этого конфликта. Как ты думаешь, конец близкий или еще будет долго продолжаться? Ну, как я уже сказал, что есть определенное мнение у специалистов, которые непосредственно знают внутреннюю ситуацию, в том числе и в вооруженных силах Украины, видят ее непосредственно на поле боя, знают наши ресурсы, чем мы обладаем. И эти специалисты, эксперты делают оценки, что через 2-3 месяца специальная военная операция закончится. То есть, как я сказал, Зеленский измотал свои ресурсы, вот вымотал их, он отбросил большую часть воевать с Россией на Курск, и те восточные рубежи и восточные линии фронта осталось фактически без поддержки. Поэтому рано или поздно, конечно же, людской ресурс заканчивается, поддержка у Зеленского среди граждан Украины минимальная. Никто не хочет идти воевать, никто не хочет идти на погибель. Поэтому сейчас мобилизовать большое количество мужчин не представляется возможным. То есть фактически человеческий ресурс для войны исчерпан. Bueno, conversando con muchos especialistas en este conflicto, muchos han determinado y opinan que en unos 3 meses ya el fin de la guerra está cercano,
sobre todo con lo que acaba de realizar el ejército ucraniano bajo el mandato de Zelensky en Kursk, donde los gastos de sus recursos humanos y medios técnicos han sido colosales. Esta destrucción de recursos le hace falta en la línea de contacto principal, prácticamente la línea de contacto principal lo ha dejado sin logística, sin abastecerlo, no van a poder mantener el frente de guerra por mucho tiempo, y también el factor psicológico, que nadie quiere ir ya a la guerra, no tienen recursos humanos, y aun cuando se les vaya a proveer de mayor material técnico, pues ese material y los medios técnicos los manejan hombres, y si no hay hombres en la guerra, pues no va a poder. Y por otro lado, los recursos de Rusia se ve que están en aumento. El complejo militar industrial ruso ya supera en muchas líneas el complejo militar de la OTAN, y Rusia apenas está entrando en este conflicto. Entonces, 3 meses. Bueno, un cálculo que obviamente colinda también con la etapa de las elecciones en Estados Unidos. Es un tema muy interesante a abordar y seguramente a futuro tendremos más noción. Querido Manuel, quiero agradecerte por haber sido el vínculo de esta conversación con Román y agradecerle a él también, expresarle, por supuesto, nuestro profundo placer de haber conversado con él, y no podemos concluir sin conocer un poco más sobre él, porque tenemos información de que además es docente y autor de algunos libros, que es interesantísimo hablar sobre esto. Por favor, cuéntenos sobre ello, Manuel. Роман, Энсо, что как раз то, что думают специалисты насчет, что через 3 месяца война и может закончиться, совпадает с выборами в США, президентскими выборами. Вот. Но он думает, что и будет еще многие возможности тебя снова пригласить в разных еще интервью. Вот, и еще будем продолжать говорить о военной специальной операции в Украине, да. Но пока он хотел чуть-чуть знать о твоих произведениях, о чем они, цель их, как они, как их можно использовать. Да, действительно, то есть в последние несколько лет у меня вышло несколько книг. Первая, которая достаточно интересна, это «История частной разведки США», которая рассказывает о том, как американцы используют частные разведывательные компании, именно частные, не государственные организации, а именно частные, в своих целях, как они помогают государственному сектору, как с помощью частных разведкомпаний американцы проводят специальные операции по всему миру. В этой книге, в «Истории частной разведки США», у меня изучен период за последние, наверное, 200 лет, то есть где-то с 1840 по 1991, до развала Советского Союза. Это такая историческая книга. Там большое количество документов ЦРУ, которые показывают о взаимодействии частного сектора с государственным. Entonces, él dice que en las últimas décadas él ha publicado un sinnúmero de libros muy interesantes, y por ejemplo el último que ha hecho se refiere a la historia de las compañías privadas en Estados Unidos, de las organizaciones privadas en Estados Unidos que funcionan bajo el formato de la labor de inteligencia, como formato de inteligencia proxy de las organizaciones norteamericanas. Por ejemplo, este libro de historia de la inteligencia privada norteamericana data o integra información de por lo menos unos 200 años, ¿verdad? Y que termina este tomo hasta 1991, cuando se dio la desaparición de la Unión Soviética.
Trae muchos documentos interesantes de la Central de Inteligencia Norteamericana, CIA, y que te va a permitir, al lector entender todo este sistema de empresas y organizaciones proxy sustitutas que operan bajo el esquema de operaciones clandestinas de la CIA. Да, в этом году у меня вышло две книги. Это «Прокси-разведка США», «Гуманитарный фронт» и «Невидимый фронт». «Гуманитарный фронт» посвящена некоммерческим организациям, то есть это фонды НКО, как они используются в разведывательных целях, как они работают на американцев, как идет взаимодействие между государством и некоммерческими организациями для проведения разведопераций. А «Невидимый фронт» – это продолжение уже истории частной разведки США. Там уже идет описание того, как американцы работают именно с частным сектором, с коммерческими компаниями. То есть гуманитарный фронт – это не коммерческие организации, а невидимый фронт – это коммерческие. И, кстати, есть отдельная глава, которая посвящена частной разведкомпании, батальон «Феникс», который принимал участие в Никарагуа-Контрас, то есть Латинскую Америку я тоже рассматриваю, описываю, как непосредственно американские прокси-силы проводят свои разведоперации в любых странах, да, включая Латинскую Америку. Bien, bueno, hace poco fueron ya publicados dos también últimos libros. Uno está dedicado al Frente Humanitario. Este Frente Humanitario, así llamado entre comillas, incluye a todas aquellas organizaciones con fachadas de organizaciones civiles que se emplean en la sociedad civil como las organizaciones no gubernamentales que tienen conexión con el financiamiento a través del gobierno norteamericano. Y el segundo libro se titula El Frente Invisible, que trata de todas aquellas empresas, organizaciones de carácter privado que sí tienen su relación con los sectores comerciales privados norteamericanos y que realizan y son parte de operaciones de inteligencia. Por ejemplo, en ese segundo libro que mencionamos ahora, él escribe un capítulo sobre un batallón Fénix que fue inventado y dirigido por organizaciones privadas, por empresas privadas durante la guerra contra en Nicaragua en la década de los 80 y que se describe pues con bastante precisión esta y otros ejemplos que le pueden dar al lector una mayor comprensión de cómo utilizan tanto a esa red enorme de ONG o de empresas y otras organizaciones en función de sus operaciones clandestinas. И еще одна книга, которая здесь тоже представлена на фотографии зеленого цвета, это практический курс, то есть это практическая книга с реальными практическими примерами, практический курс HUMINT, то есть разведка, где источниками выступают люди, Human Intelligence. То есть это книга о том, как находить источники информации, как с ними взаимодействовать, как с ними коммуницировать, как с ними общаться, чтобы общаться так, чтобы ваш источник сам рассказал, чтобы он сам хотел рассказать все, что необходимо. То есть это очень практическая книга, которая нужна больше для специалистов, профессионалов, для того, чтобы добывать информацию. И самое главное, что я хочу сказать, с помощью Мануэля мы сейчас переводим эти книги, и в ближайшее время они должны выйти на испанском языке. Поэтому все зрители в ближайшем будущем смогут приобрести их уже и почитать непосредственно на испанском языке. Entonces, él quiere referirse al libro verde que ahora está en pantalla, que se titula como Human Intelligence, que es la labor que hace la inteligencia humana, o sea, los oficiales de inteligencia operativos en el campo, que tienen como tareas específicas la búsqueda de información, la recolección de información, el reclutamiento de agentes, el trabajo y manejo de toda la agentura, que al final pues va a resultar muy educativo, muy informativo para todos aquellos que quieren entender este tipo de guerra que se ha venido realizando por mucho tiempo atrás. Y otro elemento importante es que se está traduciendo, ¿verdad?, este libro ya al español y que muy pronto va a estar en nuestras latitudes a disposición de todo aquel público interesado y que va a tener una gran importancia.
Eso es muy importante precisamente, Manuel, porque seguramente muchos de nuestros espectadores estarán interesadísimos en leerlo, ¿ah? Muy interesados. Quiero agradecer nuevamente a ti, Manuel, por ser el nexo en esta conversación tan enriquecedora y por supuesto a Román Romachet por su presencia en Prensa Alternativa, dándonos información de primera mano. Безусловно, это очень важный момент, что латиноамериканский и испаноговорящая публика могла уже прочитать твои произведения. И снова они хотят тебя глубоко поблагодарить за то, что ты вышел навстречу. И надеюсь, что не первый раз ты с ними будешь еще больше интервью проводить. Спасибо большое за приглашение. Всегда готов сотрудничать, всегда готов свои компетентные комментарии донести до латиноамериканской публики. Всегда рад сотрудничеству, поэтому надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжаться. Dice que muchas gracias por la invitación a ustedes, ¿verdad? Que valora enormemente el canal de ustedes, que es un honor con ustedes colaborar y que siempre va a estar a la disposición para con el público latinoamericano poder compartir retazos de opinión que puedan servir para una comprensión mejor de la situación internacional actual. Perfecto, muchas gracias por eso. Me despediré ahora mismo de nuestro público, no sin antes recordarles que se pueden suscribir a Prensa Alternativa, que es totalmente gratis. Suscríbanse, denle me gusta a nuestros videos, comenten, compartan, que eso ayudará a que llegue a mayor audiencia. Háganse miembros también. Nuevamente, un placer conversar contigo, Manuel, siempre, agradecerle a Román y estaremos seguramente en más espacios. Hasta la próxima.